Welcome to Basic English Vocabulary Course. Now we are doing lesson 14, Basic Phrasal Verbs. Pada pelajaran ke-14 kali ini kita akan membahas dasar-dasar phrasal verbs. Bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin akan bertanya-tanya, what are phrasal verbs? Apa itu phrasal verbs? Saya akan coba jelaskan di sini. Phrasal verbs have two parts. Phrasal verbs memiliki dua bagian. A verb plus a particle. Sebuah kata kerja dan sebuah partikel. Partikelnya ini bisa berupa adjectives, kata sifat, atau preposition, kata preposisi. Jadi ketika sebuah kata kerja bergabung dengan partikel dan membentuk sebuah phrasal verb, maka makna asli dari kata kerja tersebut akan berubah. Jadi bisa dibilang gabungan dua elemen ini membentuk makna baru. Dan kata tersebut adalah sebuah kata kerja. Jadi itulah penjelasan tentang apa itu phrasal verbs. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh phrasal verbs. Oke, kata kerja dasarnya di sini kita punya get, kemudian partikelnya kita punya up, along, and over. Contoh phrasal verb yang pertama di sini adalah gabungan get dengan up. I got up at 7 this morning. Get artinya mendapatkan atau mencari atau menerima. Sementara di sini ketika berubah menjadi get up, artinya menjadi bangun. So, I got up at 7 this morning. Saya bangun jam 7 pagi ini. Next, I hated my sister when I was young, but now we get along very well. Saya membenci saudara perempuan saya ketika masih muda. Tapi sekarang, we get along. We get along artinya kita mempunyai hubungan baik. Next, he got over his cold quickly. Get over artinya get better atau membaik atau pulih. Jadi he got over his cold quickly, dia pulih dari masuk angin dengan cepat. Okay, we'll see other examples. Turn on, turn off, turn up, and turn down. I always turn on the TV at 6:30 to watch the news. Saya selalu menyalakan televisi jam 6.30 untuk menyaksikan berita. Turn on, menyalakan. Next, please turn off the light. Tolong matikan lampunya. Turn off, matikan. Turn up the TV. I can't hear it. Besarkan volume TV-nya. Saya tidak bisa mendengarnya. Turn up digunakan untuk membesarkan volume suara. Bisa untuk TV, radio, dan lain-lain. Turn down the TV. It's too loud. Turn down kebalikan dari turn up. Artinya kecilkan volume suara. Turn down the TV. It's too loud. Kecilkan volume suara TV-nya. Terlalu berisik. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk melihat contoh-contoh lainnya. Go on and go off. What's going on here? Artinya what's happening, apa yang sedang terjadi. My alarm clock went off at 5 a.m. Artinya rang or made noise. Went off or go off di sini artinya berbunyi. Jam alarm saya berbunyi jam 5 pagi. Contoh lainnya kita punya come on and come up. Come on, we are late. Come on here artinya hurry, cepat. Next for come up, what topics came up at the meeting? Come up artinya were discussed, yang didiskusikan. Lebih lengkapnya, topik-topik apa yang muncul dan didiskusikan di dalam rapat. Next slide. Put on. Phrasal verb put on digunakan untuk clothes, untuk pakaian. Contohnya, it's cold outside. Put on your coat. Di luar dingin, pakailah mantelmu. Jadi put on artinya memakai. Okay, so far you've known what phrasal verbs are. Teman-teman sejauh ini sudah tahu artinya phrasal verbs. Dan kita juga sudah lihat contoh-contoh phrasal verbs yang sering muncul di kehidupan sehari-hari. Sekarang ada satu lagi yang perlu dipahami tentang phrasal verb. One phrasal verb, different meanings. Jadi satu phrasal verb artinya bisa bermacam-macam. Contohnya, kita akan lihat dua
phrasal verbs di sini. Ada turn down dan take off. Kita bahas satu persatu. Turn down. Yang pertama, she turned down the music. Dia mengecilkan volume suara musiknya. Turn down di sini mengecilkan volume suara. Sementara kalimat yang kedua, she turned down the invitation. Artinya dia menolak ajakan atau undangannya. Jadi satu phrasal verb maknanya bisa sangat-sangat berbeda-beda. Contoh lainnya, take off. The plane takes off at 12:30. Take off yang pertama artinya lepas landas. Departs or leaves the ground. Lepas landas. Sementara take off yang kedua, he took off his shoes. Dia melepaskan sepatunya. Take off yang kedua artinya melepaskan. Biasanya digunakan untuk pakaian atau aksesoris lainnya. Oke, untuk mengingat kosakata yang barusan kita pelajari, let's do the exercises. Put the correct particles in these sentences. Number 1. It's dark in here. Turn. Di sini gelap. Kalau gelap berarti turn on the lights. Number 2, our plane takes. The answer is takes off. Our plane takes off at 6:45 and lands at 8:20. Pesawat kita lepas landas jam 6.45 dan mendarat jam 8.20. Number 3, that teacher always gets. Berhubungan baik, bahasa Inggrisnya. Get along, gets along. So, that teacher always gets along with her students, artinya guru itu selalu memiliki hubungan baik dengan murid-muridnya. Number 4, the children took off, melepaskan. The children took off their school uniforms when they got home. Anak-anak melepaskan seragam sekolah mereka ketika sampai di rumah. Number 5, the subject of money always comes up. The subject of money always comes up when he talks to his parents. Topik tentang uang selalu muncul untuk didiskusikan ketika dia berbicara dengan orang tuanya. Let's continue. Replace the underlined words with the phrasal verb from the box. Ganti kata yang bergaris bawah dengan phrasal verb yang ada di kotak atas itu. Number 1, I removed my hat and jacket. The answer is, I take off my hat and jacket. Number 2, what's happening here? The answer is, what's going on here? Number 3, make the radio louder. I can't hear it. So the answer for number 3 is turn the radio up. I can't hear it. And the last number 4, he got better from the flu quickly. He got over the flu quickly. Di sini get berubah menjadi got karena kalimat aslinya berbentuk past simple ya. Di situ pakai got, jadi kita pakai got juga di sini. That's all for now. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe and I will see you in the next video.